चौथे पारे का 10वां। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم। चौथा पारा लंतना पारे के 14 रकू, 2 सूरतें। सूरतुन आले इमरान मदनिया के 20 रकू, लंतना पारे में 11 रकू। सूरतुन निसा मदनिया के 24 रकू, लंतना पारे में 3 रकू। इस पारे में 4 पाँव हैं। पहले पाँव में 4 रकू, दूसरे पाँव में 4 रकू, तीसरे पाँव में 3 रकू, चौथे पाँव में 3 रकू। लंतना पारे का 10वां रकू। सूरतुल आले इमरान मदनिया का 19वां रकू। तीसरे पाँव का दूसरा रकू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द समिअ अल्लाहु क़ौल अल्लज़ीन क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। सनक्तुबु मा क़ालू व क़त्लहुमुल अंबिया बिग़ैरि हक़्क़ व नक़ूलु ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़। ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 5वां पारा वल मुहसनात 17 रकू 1 सूरत। सूरत निसा मदनिया के 24 रकू। वल मुहसनात पारे में 17 रकू। इस पारे में 4 पाँव हैं। पहले पाँव में 5 रकू, दूसरे पाँव में 5 रकू, तीसरे पाँव में 3 रकू, चौथे पाँव में 4 रकू। वाल मुहसनात पारे का 9वां रकू। सूरतुल निसा मदनिया का 11वां रकू। सूरतुल निसा मदनिया का 12वां रकू। तीसरे पाँव का पहला रकू।
بسم الله الرحمن الرحيم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي وإذا ضربتم في الأرض ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا